बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IMF का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि IMF का काम है कि वो मुआशी मामलात जो होते हैं किसी भी मुल्क के, उसका जाके जायजा लेते हैं और मुल्कों को कर्जे देते हैं बड़े बड़े। लेकिन ये पाकिस्तान की और हमारी सितम ज़रीफ़ी ऐसी है कि हमारे यहाँ IMF जो है वो अदल जहाँ पे हमें मिलता है, इंसाफ के इदारों में घुस गई है और आज जाके उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर ली है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगला जो मरहला है उनका वो इलेक्शन कमीशन है और उसके बाद फिर नैब भी है। मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आज एक तो बड़ा मुझे तो दुख हो रहा था बलोच साहब कि IMF का हमने सुना था कि ये सिर्फ माशी मामलात जो होते हैं, माली मामलात जो होते हैं उनको ही देखते हैं, लेकिन ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में जनाब घुसे, या आप क्या कह सकते हैं या मैं क्या कह सकता हूँ इस पे? ये तो आप बताएंगे कि आज आपने क्या देखा कि इनकी जो मुलाकात हुई है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो क्या थी सर? बहुत शुक्रिया चौधरी खालिद साहब। हाँ, बस मेहरबानी सर, मेहरबानी, शुक्रिया। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि IMF का जो मैंडेट है ना, वो अगर देखा जाए तो वो किसी भी मुल्क के माली मामलात से मुतल्लिक उनका आपस में वो एक ताल्लुक होता है हुकूमत के साथ और IMF के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो IMF अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकातें कर रहा है, जुडिशल कमीशन के साथ भी मुलाकातों का कहा जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और उमर अयूब की जानिब से ये बाकायदा इस पर बयान दिया जा चुका है कि IMF की जब इलेक्शन कमीशन जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात होगी तो जुडिशल कमीशन मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और उसके तहत अदलिया को जैसे यरगमाल बनाया गया है और साथ ही जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली लाकर जैसे एग्जेक्टिव को अक्सरियत दी गई और मनपसंद जज लगाए जा रहे हैं, इस सारे अमल से IMF को आगाह किया जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा। दूसरी जानिब आप देखें कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात थी हमारे प्रेस एसोसिएशन के साथ। उस मुलाकात में आज पहली बार हमने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को परेशान देखा है। परेशान इस सेंस में कि इससे पहले उनका मीडिया के साथ कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था। अमूमी तौर पर उनके बारे में राय ये थी कि वो अगर कहीं किसी बाजार में, कहीं कोई एयरपोर्ट या इधर उधर अगर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ उनका सहाफियों के साथ कोई उनका कोई टकराव हो जाता, आमना सामना हो जाता, तो याहिया अफरीदी साहब जो है वो सहाफियों को पहचानने से ही इनकार कर देते थे। अच्छा। और आज हालत ये हो चुकी है कि याहिया अफरीदी साहब 40-45 सहाफियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बैठकर उनके सवालात का जवाब भी दे रहे हैं। तो ये नौबत क्यों आई, ये एक इंतहाई अहम सवाल है कि जो चीफ जस्टिस सहाफियों से मिलने से, उनसे उनका आमना सामना होने पर भी उनसे कन्नी कतरा जाता था, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? उसका फिर हमें इंदिया मिला जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान के खत के हवाले से पेशरफ्त हुई है और उन्होंने उस खत का जायजा लिया है। उस खत के जो सिर्फ कुछ इल्जामात नहीं लगाए गए, बहुत सारे शवाहिद भी USB की सूरत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और आईनी बेंच के सरबराह को भिजवाए गए थे। अब उन्होंने, क्योंकि ये बुनियादी हकूक का मामला है, तो इसलिए उन्होंने ये सारा मामला आईनी बेंच की जो कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी, उसको भिजवा दिया है और अब वो कमेटी इसके ऊपर फैसला करेगी कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये बुनियादी जो हकूक का मामला है, इस पर क्या आगे पेशरफ्त होनी चाहिए और क्या इस पर किसी किस्म का खुद नोटिस लेकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से जो बातें आज हमें की गई हैं, उससे तो यही लगता है कि वो इमरान खान की जानिब से भिजवाए गए शवाहिद से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे और उन्होंने कहा कि जो खदशात या जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने उठाए हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। तो इससे हमें इस सारे मामले की जो संजीदगी है उसका कम अज़ कम एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नज़र में ये मामलात इतने गंभीर और इतने संजीदा हैं तो यकीनन इसके पीछे जो वजूहात होंगी या इसका जो मवाद इमरान खान की जानिब से शेयर किया गया है वो भी इंतहाई संजीदा नौयत का है। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं काजी फायज ईसा ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले जो जुल्म और ज्यादतियां थी उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर काजी फायज ईसा ने PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था और इस हवाले से PTI की जानिब से जो शवाहिद USB में 2024 के शुरू में पेश करने की कोशिश की गई थी, काजी फायज ईसा ने वो शवाहिद भी देखने से इनकार कर दिया था और कमरे अदालत के अंदर प्रोजेक्टर के जरिए वो वीडियो, वो सारी जो फुटेजेस थी, तस्वीरें थी, उनको भी चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये हमें आज ये पता चला कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो परेशानी है वो यकीनन IMF के उन सवालात के बाद, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई है
اور یہ پریس کانفرنس اس وقت ہوئی ہے جب IMF وفد چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کر کے کچھ دیر قبل ہی سپریم کورٹ سے واپس گیا تھا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں واضح طور پر لنک ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب یہ تو ہو گئی کہ بنیادی حقوق کے معاملے پر, کیونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ مختلف عالمی جو رسائل و جرائد ہیں ان کے اندر اپنے کالمز بھی لکھ چکے ہیں, آرٹیکل لکھ چکے ہیں, آرمی چیف کو 2 خطوط لکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ چکے ہیں. تو وہ اپنا ایک سلسلہ ان کی جانب سے وہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک تو چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کا معاملہ تھا, دوسرا اب IMF کی ملاقات ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس کے بعد آپ کا آتا ہے جناب نیب. اب یہ ان 3 جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے کامن چیز کیا ہے؟ کامن چیز ان تینوں میں ہمیں PTI نظر آتی ہے. کامن کس سینس میں کہ عدالتوں کے ذریعے جج لگا کر یہ خبریں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی حضرات دے چکے ہیں کہ جج مرضی کے لگائے جائیں گے, اور اس کے بعد جب عمران خان کی اپیلیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سطح پر آئیں گی تو اس طرح وہ پہلے سے تعینات جج ان اپیلوں پر عمران خان کی سزاؤں کو حتمی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیزیں آلریڈی پبلک ہو چکی ہیں. تو سپریم کورٹ میں جن کا کام تھا کہ وہ عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے, آئین کا تحفظ کرتے, بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے, وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اس سارے سینیریو میں رجیم چینج کے بعد سے دیکھیں تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو ہمیں متاثرہ فریق نظر آتی ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کرنا اور اس کے اندر بنیادی حقوق کے معاملے پر بات کرنا, اور پھر اس کے ٹھیک آدھے پونے گھنٹے کے بعد چیف جسٹس پاکستان کا ایک پریس کانفرنس کرنا اور اس میں بیٹھ کر وضاحتیں دینا اور عمران خان کے خط کے اوپر بات کرنا, یہ ساری چیزیں باقاعدہ ہمیں ایک پورا اس میں ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لڑی کے اندر دانے پرونے والی وہ صورتحال بنتی ہے. تو ہمیں یہ بالکل ایک لڑی کی طرح یہ ساری چیزیں, سارے معاملات آپس میں انٹر کنیکٹ نظر آتے ہیں. یعنی کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ PTI کی سنی گئی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے جو وزیر قانون کہہ رہے تھے موصوف کہ جی یہ تو پہلے سے طے تھا کہ انہوں نے IMF نے کی ڈیلیگیشن نے وزٹ کرنا تھا. سپریم کورٹ کے آج تک تو چلے ٹھیک ہے, وہ رات کو علی ظفر صاحب نے بھی آپ کے جیو نیوز پر غالباً شاہزیب خانزادہ یا شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی شق نمبر 28 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان چیف جسٹس اور عدالتی امور سے متعلق یا جوڈیشل کمیشن سے متعلق IMF وفد کے ملاقات وہ کروائے گا. انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی پیسے دینے والا ادارہ جو ہے وہ اب ہمارے انصاف کے اداروں کی جانچ پڑتال بھی کرے گا. انصاف نہ صرف انصاف بلکہ احتساب اور منی لانڈرنگ یہ بالکل اس کے معاملے پر بھی. اور یہ چونکہ آپ کی بات اپیل کرتی ہے یہاں پہ کہ مالی جو معاملات ہیں, خزانہ کے معاملات ہیں, جو پبلک منی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں چونکہ کرپشن اور نیب جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے شاید وہاں پر تو سمجھ آتی ہے. لیکن درمیان میں ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو میں نے جیسے کہا کہ یہ تینوں ادارے اب نیب میں دیکھیں تو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں, دیگر تمام مقدمات وہ دیگر عدالتوں میں منتقل ہو چکے ہیں نیب ترامیم کے بعد. نیب میں اگر دیکھا جائے تو صرف عمران خان کے مقدمات تقریباً اس وقت زیر سماعت ہیں, دیگر اگر ہیں بھی صحیح تو ان میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. دوسرا الیکشن کمیشن میں آپ آ جائیں تو الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کروانا تھا, بر وقت شفاف آزادانہ منصفانہ انتخابات وہ کروانے نیگیٹو رول رہا ہے. سپریم کورٹ مخصوص نشستوں والے کیس میں الیکشن کمیشن کے جو سارا اوور آل کنڈکٹ تھا اس کے اوپر سوال اٹھا چکی اور کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کا صرف ایک کام تھا اور الیکشن کمیشن وہ ایک ذمہ داری پوری کرنے میں بھی ناکام رہا. الیکشن کمیشنر بھی زبردستی نہیں بیٹھے ہوئے, بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. 25 جنوری 2025 سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, 25 یا 26 جنوری سے. اور اس کے بعد چونکہ آپ نے 26ویں یعنی ترمیم میں یہ چیز شامل کر دی کہ جب تک نئے نام پر اتفاق نہیں ہوگا تب تک پچھلا جو ہے وہ بیٹھا رہے گا. تو یہ ایک طرح سے تاحیات ہی ہیں کیونکہ نئے پر اتفاق نہیں ہوگا, وہ تعینات نہیں ہوں گے اور یہ جاری رکھیں گے. تو اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن بھی درمیان میں آ چکا ہے. الیکشن کمیشن انتخابی معاملات فارم 45 ابھی 3-4 روز پہلے 7 فروری کو پتن کی رپورٹ آئی. اس کے مطابق سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھاندلی کے 64 نئے طریقے حربے اس بار استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف اس رجیم اور ان سارے معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور ان تینوں اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز کامن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سپریم کورٹ میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور عدلیہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات. دوسرا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب اس میں بھی PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا. 3 بار الیکشن ہو چکے لیکن تسلیم نہیں کیے جا رہے. دھاندلی والا معاملہ ہمارے سامنے ہے. فارم 45 جس طریقے سے متاثرہ ایک پارٹی کی گئی, جیسے جیل سازی کی گئی, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پتن
की जो रिपोर्ट आई रिपोर्ट उसके भी आ गई। मुताबिक उन्होंने सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन जो नताई थे फॉर्म 45 के उसके अंदर रद्दोबदल हाँ करता वो भी पता नहीं कहा बिल्कुल। अच्छा तो बलोच ये सारी चीजें जो है ना अगर हम देखें तो इससे यही नजर आता है, जैसे आपने बात की कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनी गई है एक ही पार्टी मुतासर हाँ, हुई। और वो सारे मामलात आप देखें कि किस नहज पर जाते हैं। अच्छा। और एक और चीज भी है जी जी और वो चीज ये है कि बज़ाहिर यूं भी लगता है कि IMF चूंकि उसने कर्ज देना है तो कर्ज देने वाले जरा मुहतात हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है सेटअप है इसके पास अवाम की हिमायत नहीं है, तो हम अगर इसको पैसे देंगे और कल को एक और हुकूमत आए और वो ये कहे कि ये तो अवाम का मैंडेट ही नहीं रखते थे, आपने इनको कर्ज दिया कैसे, तो फिर क्या होगा? तो क्या हमने इनको जो पैसे देने हैं कहीं वो हमारे पैसे डूब ना जाए? और ये एक मेरे ख्याल में एक बड़ी संजीदा किस्म की रिजर्वेशन है IMF की और वो इसी चीज को लेकर चल रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है जिसने कर्ज देना होता है वो तो मजीद देखता है। भाई साहब ये चीफ जस्टिस से जो मिला है डेलीगेशन उन्होंने क्या बात की है और आपको चीफ जस्टिस ने क्या बताया? देखिए हमें तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे साथ उनकी मुलाकात हुई है, एक तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला और एक ये इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक गालबन दो मामलात थे जिनके ऊपर IMF वफद के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ इस सारे डॉट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रही वो है इमरान खान के खत के ऊपर बात करना। तो इमरान खान के खत के ऊपर बात करना इससे ये साबित होता है शक में डाल दिया उन्होंने। हाँ शक में डाल दिया और उसकी वजह से ये शकूक व शुबात अब पैदा हो चुके हैं कि जो बज़ाहिर अंदर गुफ्तगू हुई है वो उस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाहर नहीं जारी की। मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या वजह थी? चले जी IMF वफद के साथ आपकी मुलाकात हुई, वो सारी बातें जो तकरीबन आपने सिवाय इमरान खान के खत वाले मामले के बाकी सारी तो आपने एलामिये में मैं ये हूँ मैं वो नहीं उसमें और वो आप बता देते नहीं वो मैं वैसे रिलीज या एलामिये की सूरत में आ गई, आपने एलामिया जारी किया उसके अंदर आपने की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा बात की और वो है इमरान खान के खत के ऊपर, वो आपने अपने एलामिये में लिखी नहीं है। तो मतलब ये बात हुई है कंसर्न जाहिर किए गए हैं, अदलिया के अंदर जैसे मनपसंद जज लग रहे हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर हुए हैं और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज होने पर भी IMF की जानिब से खदशात जाहिर किए गए हैं। वरना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के मामले पर चीफ जस्टिस साहब हमारे साथ हमें वजाहतें ना देते। तो मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दर हकीकत दबाव जाहिर करने की कोशिश थी। और एक और हरबा ये भी हो सकता है कि बजाय इसके कि IMF की जानिब से जराए से कोई ऐसी खबर निकल आए कि IMF वफद ने वहां पर चीफ जस्टिस से क्या क्या खदशात का इज़हार किया, तो उससे पहले हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयानिया बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है आजकल जो जंग है सारी वो बयानिया की है, जो पहले बना गया वो। अच्छा सर इससे ये भी तो हम तासुर ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुलाकात अब इलेक्शन कमिश्नर से होगी और उसके बाद नायब चेयरमैन से होगी तो उनसे फिर बात क्या करनी होगी? उन्होंने यही बात करनी होगी। देखिए इलेक्शन कमीशन से वो क्या सवाल कर सकते हैं? हम वो कहेंगे उसके साथ चार्जशीट बहुत बड़ी है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का फैसला किया, आपने उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? आपने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों छीना? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा अगवा किए गए, आपने उनके खिलाफ क्या इकदाम किए इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए? इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए आपने क्या इकदाम किए? तो ये देखें सबसे ज्यादा मौजूदा इवन के हुकूमत से ज्यादा अगर चार्जशीट किसी के साथ खिलाफ बन सकती है तो वो तो इलेक्शन कमीशन है। वो सारी लंबी चौड़ी जो नैब पे अगर थोड़ी नजर दौड़ाएं तो नैब में क्या बात हो सकती है? देखिए नैब के हवाले से देखें जो नैब तरामीम की गई है मेरे ख्याल में उसके ऊपर IMF को बहुत ज्यादा खदशात होंगे। अभी पिछले दिनों की खबर है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म कर दिया गया। तो दूसरी जानिब आप देखें कि 49,99,99,999 रुपए की करप्शन हो तो नैब हाथ नहीं डालेगा, पूरे 50 करोड़ रुपए की हो तो नैब के शिकंजे में आ जाएंगे। तो ये तफरीक की गई। फिर नैब तरामीम के जरिए बहुत सारे जो इल्जामात थे वो नैब की तहवील से बाहर निकाल दिए गए, उसके दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए गए। तो ये सारे कुछ करने का मकसद। और फिर देखें कि सिर्फ एक, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात, एक सियासी रहनुमा या उससे जुड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है नैब की जानिब से। इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज, अलकादर ट्रस्ट केस हो, तोशा खाने के मामलात हो, ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि आप सिर्फ एक फ्री को और या उससे मुंसलिक लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, दूसरों को आप 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो बड़ी खुल के बात हुई होगी। फिर देखिए अभी तो वही कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ आया, अभी IMF की जानिब से मौक़िफ़ आना है। वैसे इस सारी जो मुलाकातें हो रही हैं इस हवाले से रिपोर्ट IMF ने देनी है जुलाई 2025 में, यानी 5 महीने के बाद। अभी मार्च तक इधर ही है ना, मार्च तक वैसे भी शायद इधर ही है। तो अभी वो मुमकिन है कि मजीद भी कुछ लोगों के साथ करें, लेकिन जो मुलाकातें बड़े सिलेक्टिव अंदाज में हो रही हैं
یہ در حقیقت وہ کیا کہتے ہیں کہ کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں کہ آئی ایم ایف ہوش کے ناخن لینے ہاں وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور آئی ایم ایف شاید ذہنی طور پر یہ بات ان کے دماغ میں آ چکی ہے اور ان کے جو آپس کی کمیونیکیشن ان کے اندر ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوامی حمایت یافتہ نہیں ہے, تو ہم اگر ان کو قرض دیں گے تو کل کو ہمارے یہ قرض واپس کون کرے گا؟ کل کو منتخب حکومت آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی آپ نے یہ جو پیسے دیے ہیں یہ تو مینڈیٹ چور تھے, ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا, یہ تو عوام کی حمایت سے آئے نہیں تھے, یہ تو فارم 47 کے تھے, آپ نے ان کو قرض دیا کیوں؟ اگر دیا تو ہماری غلطی نہیں, اب جائیں جا کے ان کو پکڑیں, تو پھر آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ آگے ایک ڈیڈ لاک آنے والا ہے اور شاید آئی ایم ایف پاکستان کا قرض پروگرام کینسل کر دے, بلیک لسٹ کر دے, یا اس رجیم کے حوالے سے کچھ اور بھی بڑے سخت قسم کے فیصلے ہونے کا امکان ہے. دوسری جانب یورپی یونین کو دیکھ لیں تو یورپی یونین بھی ہمیں جی ایس پی پلس کی وجہ سے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے, اور سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے, اس کا فیصلہ آنا ہے, سزائیں سنائی جا چکی ہیں. مجھے اب یہ خدشہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو 23 اکتوبر 2023 کا فیصلہ ہے اس کو قلعدم قرار دے اور کہہ دے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی جائے گا. بہت شکریہ بلوچ صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.